हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विभास किचन। आज आम्ही करूया सगळ्यांचे फेवरेट असे बांगड्यांचे हुमण। बांगड्यांचे हुमण करपा खातीर हांवें बांगडे बरे धुवन घेतल्या। एका नाल्लाची सोय, एक मिडियम साइज कांदो हांवें उबो चिरून घेतला, एक मिडियम साइज कांदो बारीक चिरून घेतला, 2 शिमला मिर्च, 15 ह्यो हांवें सुक्यो मिरसांगो घेतल्या। त्याच प्रमाणे इल्लीशी हांवें आमटाण घेतल्या, 2 लसणीच्यो बोयो, अर्दो चमचो हळद, 1 चमचो हांवें सुकी कोथमीर घेतल्या, 7 हांवें ही तिरफळां घेतल्या, इल्लीशी बडीशेप आनी मेजून हांवें ह्यो 6 मेथयो घेतल्या। बांगड्यांक बरें मीठ लावन घेवया। हांवें एक आनी इल्लोसो चमचो मीठ घातला। हुमणाची मिरसांग आतां आमी वांटून घेवया। तितून इल्लें उदक घालून घेवया आनी वांटून घेवया। तो हांवें तापत दवरला। तितून 2 चमचे हांव खोबरेल तेल घालून घेता आनी बारीक चिरलेलो कांदो घालून घेता। कांदो बरो ब्रावन जायसर तळसून घेवपाक जाय। कांदो पळय असो बरो ब्रावन जाला। आता तितून आमी ह्यो 6 मेथयो घालया। मेथयो मातसो वेळ तळसून घेवया। आता तितून आमी वाटलेली मिरसांग घालून घेवया, मातशें ढवळून घेवया आनी तुमकां जाय प्रमाणे उदक घालून घेवन पातळ दाट कशें जाय ते करून घेया। हुमण मातशें दाटूच दवरता ते बरें रुचीक लागता दाट हुमण। हुमणाच्या वाटा पेपर बरे कतकतलेले आसा। आता तितून आमी बांगडे घालून घेवया। चवी पुरते मीठ घालया आणि 5 मिनिटां खातीर धाकून घेवया। बांगड्यांचे हुमण हे बरे कतकतलेले आसा। बांगड्यांचे हुमण रेडी जाल्ले आसा। तुमकां जर माझी रेसिपी आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। तुमचे सगळ्यांचे देव बरे करूं।